Plasnai katulu sana sinta hawang aran Tuhan Yesus. Inun ka buku kabar maeh seba isi gambar hot na anak hadapan kawan pelaksanai. Nah amun pelaksanai haut mempersiap nih, wareh takam sasameh nyanrengei maeh. Dan itung amun pelaksanai haut nyanrengei lengan musik, baliklah buku sabagamar sanaan andri pelaksanaina ke halaman mahalaman. Nah selamat nyanrengei nelang takam sasameh nanto gamar. Gambar pertama, sahuan penciptaan. Hantek mulani mahi murunsia, mahi binatang, laut, kakao kayu, mate anrau, dan kawan banak-banak selain ini. Nah keadaan dunia ina mainging maituk dan puang taatur. Hang mulani ru sanaan ekat halatala. Dan ekat andri bapaner haratala balungulah katuluh sanaan hawang dunia ina. Misalnya mate anrau, wulan, langit, dan tane. Gambar sakarueh. Halatala bapaner. Buku sanaan hanggawarina na antuh Alkitab. Na kabar sahamenata hampe daya kami hanyairu katuluni na alap hingga Alkitab. Mitah Alkitab halatala bapaner matakam. Alkitab pada menjelas tentang halatala dan katuluh perintah-perintah ni. Halatala tuu sinta andre katuluh murunsia. Nah Alkitab nutui kala awe cara ni nampan murunsiaru kayu salamat dan lapas hingga hukuman dosa. Gambar sakatelu, penciptaan. Demi halatala haut ngulah langit andri tane. Halatala pada ngulah berbagai macam kakao kayu, burung, kenah, dan binatang. Nakatulu sahaut na ulah daya halatala iru tuu maeh. Halatala pada ngulah murunsia. Dan halatala ngenat murunsia nampan hanya menguasai katulu sahaut na ciptakan daya halatala. Nah halatala hamen nampan katuluh sahaut na ciptakan daya halatala iruhunien belum andi ruhun. Gambar sakaepat. Hi Adam andri hi Hawa. Upu sapertama na ampingaran hi Adam. Dan wawe sapertama na ampingaran hi Hawa. Adam andri Hawa ina here velum tuu sanang. Dan here muneng hang isa kabun sabangaran Taman Eden. Nah halatala keeya here. Katuluh bua sanaan hawang kabunina iyuh naon nguta. Kecuali isa kakao kayu ina ada sama sekali naon nguta. Amun naon malanggar inu sahaut na huyu dayaku ina naon pasti na hukum. Tapi setan hawi nipu hi Adam andri Hawa. Balu hi Adam andri Hawa here nguta bua sahaut nahuyu daya Tuhan ada nakuta. Hi Adam andri Hawa here malanggar inu sahaut nahuyu daya halatala. Here ngulah dosa. Balu halatala nukum here. Hi Adam andri Hawa na usir hingga Taman Eden. Tapi halatala tatap sinta andre here. Halatala bajanji hanya akan ngutus erang kaulun juru selamat sakayuh menghapus kawan dosa nelang kahalain here. Gambar isakadime. Hi Kain andri Habel. Hi Adam andri Hawa here haut lawit tuu masuk mawang dosa. Nah katuluh murunsia keturunan Adam dan hi Hawa iruhnien pada haut lawu mawang dosa. Hangga marina ulun sanege kayuina hanyiru bangaran hi Kain. Hi Kain ina anak Adam. Hi Kain hanya tu umuar andri Habel andi ini. Hi Kain balu mangkung hi Habel sampai hi Habel matei. Hi Kain haut mengulah dosa. Pulas nai katuluh takam sasameh haut suah ngulah dosa.
Tapi takam pahakun mengakui ni. Takam pada haut gaha ipusu, bajudi, bejinah, nyembah kawan berhala, dan ngulah kapanan ulahan-ulahan isa jahat. Tuhan puang sanang andri dosa yeru. Gamar isa keenem. Bahtera Nuh. Murun sia keturunan Adam makin lawa her makin jahat. Balalu halatala hamen nukum here. Andri ranu lalem isa hante halatala hawi nukum kawan murun sia. Tapi masinaan erang kaulun sa percaya mahalatala. Ngalan ulun niru hanyeru hinuh. Halatala nunyu hinuh ngula isa kapal satu utu hante atawa na antu andri bahtera. Nadami haut kapal iruh neen haut jari hinuh andekan keluarga ni balu masuk mawang bahtera iru. Hinuh pada ngayak kawan ulun lain masuk mawang bahtera. Tapi here puang hakun harap amun halatala hamen nukum here. Gamar isa kapitu. Banjir. Dami hinuh ande kawan keluarga ni haut masuk mawang bahtera iru nien. Halatala balu ngunsi wanawang bahtera iru. Balu hawi uran tu umehet hampe kawan bumi jari banjir. Katuluh sanaan hawang bumi iru hanyeru leteng. Rama ulun sahamen umma masuk mawang bahtera Nuh ruh nien. Tapi here haut puang kaiyuh. Dia tagal halatala haut ngungsi wanawang bahtera iru. Nakatuh ulun sanaan hang luar bahtera iru here balu matei. Dia tagal here pang percaya ande halatala. Hinuh ande kawan keluargani selamat. Dah hinuh hakun taat ande perintah halatala. Gamar isa kawalu. Abraham, Sarah, andre hi Ishak. Hi Abraham hanyeru erang kaulun keturunan hingka hinuh. Hi Abraham hanya percaya andre halatala. Halatala bajanji mahi Abraham dan mahi Sarah derangan Abraham isa mandul liru atau pata oba anak. Bahwa hang hindraan rau here pasti na anyu anak de halatala. Dami here haut matueh tatuu atetei hi Abraham andre hi Sarah here ta oba anak. Anak here erang kaulun ia upu. Nah ia upu iru na pingaran hi Ishak. Halatala bajanji bahwa mita keturunan Ishak akan hawi erang kaulun juru selamat satau menghapus dosa kawan murun sia. Nah dosa kawan pelaksanai katuluh dan dosa kupada. Gamar isa kasuwe. Hi Musa andri perintah halatala. Hi Musa hanyaru erang kaulun keturunan Abraham dan hi Ishak. Hi Musa hanya percaya ande halatala. Halatala nunyu hi Musa mamai maama gunung. Nah hangiru halatala nganyu kawan perintah-perintah ni mahi Musa. Nah hangga marina takam nantau hi Musa minau hingka ama gunung. Hanya ngene perintah halatala. Halatala nunyu hi Musa nampe kawan perintah-perintah hiru maulun rama. Halatala hamen nampan katulu ulun taat andi perintah hiru. Gamar saka 10. 10 perintah halatala. Papire hingka perintah halatala saut nampi hampeni mitahi Musa hangga marina takam sasameh ninong. Gamar kawi hang amau ada nyembah patung atau berhala dan kawan banda-banda isa lain. Gamar hang penah amau hawang erang minggu naan enem anrau takam bagawi. Nah anrau sakapitu hanyeru anrau istirahat dan anrau istirahat tiru
khusus nampan takam sambayang ma Tuhan. Gamar isa kawan hang amau, kawa ia harus hormat ande ulun matueh. Gamar hang kawi saha ime, ada munu kawan ulun lain. Gamar saha pena ha ime, ada bajinah, ada hamen kawan darangan ulun lain selain hingga darangan tulat raerai. Gamar sakawan hang ime, ada ngalat, ada hamen kawan barang ulun lain. Gamar saka-11. Korban penghapus dosa. Hang zaman Abraham dan zaman Musa, amun ulun haut ngulah dosa, halatala nunyu nampan ulun niru nyamalis domba. Ulun niru nganyu korban domba, daya tagal hanya menyasal atas kawan dosa nelang kahala ini. Nah taati takam puang perlu lagi nyamalis kawan domba atau binatang sakan lain, nampan jari tanda penghapus dosa. Daya halatala sendiri haut menjelma jadi manusia, hanya iru Yesus. Dan hanya haut matei, nganti kapanan hukuman dosa terhadap takam murun siaina. Hanya haut na pepai, haut na paku, bahkan hanya haut na wunu. Tapi hangan rasa katelu hanya haut bangkit lagi. Nah seharusnya takam sananggung katulu hukuman niru. Dia tagal takam haut ramatu ngula dosa. Tapi daya kairu hante, sinta lelu halatala maka tuluh takam murun sia. Hampe hanya hakun ngalap hukuman niru na timpa hang amau tengak nira erai. Nampan takam sa percaya mahanyena puang binasa. Tapi takam kayuh welum isa kalalawah. Nah amun takam hakun ngaku dosa takam nelang percaya ma Yesus. Maka katuluh dosa nelang kahalaen takam pasti na ampuni dayani. Gamar saka-12. Malaikat Andrihi Maria. Kaina cara Tuhan Yesus hawi madunia. Hanya menepati janji halatala mahi Adam Andrihi Hawa. Yesuslah juru selamat sakayu menghapus kawan dosa murun sia. Nah erang kaulun wawei sebangaran hi Maria. Hanya masih perawan. Hanya huan suah manre Andri upu. Hanya haut batunangan anda erang kaulun upu sebangaran hi Yusuf. Nah hang hindra andrau malaikat halatala hawi nonong hi Maria. Balu malaikat tiru ke eyau. Halatala roh isa barasih ngulah hanyu mihawuntung erang kaulun anak upu. Ia iru amun haut lahir harus na anyungaran hi Yesus. Yesuslah sakayuh nyalamat kawan murun sia teka dosa. Balu malaikat tiru pada iwara haliru mahi Yusuf tunangan Maria iruhunien hawang upini. Hi Yusuf balalu puang manre baya Andrihi Maria hampe Yesus iruhuni lahir. Gamar saka-13. Kelahiran Tuhan Yesus. Nah kira-kira suai bulan udieru nahang hindra malem balu Himalia iruhune malahir erang kaulun iya upu. Malem iru pada malaikat halatala iru balu hawi nunung sekolompok gembala sarahat nyaga kambing domba here. Malaikat iru ke eyau. Hang malemina juru selamat sana janji halatala haut lahir. Ngarani Yesus. Yesuslah sakayu menghapus katuluh dosa naun. Balo kawan gembala iru here tulak ngentarahi Yesus nampan here nyembahannya. Gamar saka-14. Yesus sebagai erang kaulun murun sia biasa. Yesus batumbuh magian hante same ande kawan kawa iya lain. Nah hang gamarina hang tuhi kawi takam tau ninung bahwa Yesus haut berumur 12 tahun. Hanya kayu ngajar tentang halatala makawan ahli-ahli agama.
Yesus karasa segala sesuatu sanaan, sebab Yesus iru sendiri hanya iru halatala. Nah hanggamar tuhi kawan takam kadinung. Yesus haut ba umur 30 tahun. Hanya rahat ngajar ulun rama. Nan ulun sapercaya dan nan ulun pada sapuang harap anti Tuhan Yesus. Tapi halatala hanya nutui bahwa Yesus hanya iru halatala sendiri. Halatala hamen nampan takam katuluh taat makatuluh ajaran Tuhan Yesus. Gambar Isaka 15. Perbuatan Yesus satu utuh ajaib. Halatala sa na percaya daya takamiru ngarani Yesus. Hanya tu hebat. Yesus siru tu bakuasa. Hanya bahkan lebih bakuasa hingga kawan setan dan kawan dukun sanan hawang dunia iena. Suba dinung gambar hang tuhi kawi. Yesus parahatan ngampi ubuh ulun isapehe. Nah gambar sahapa penah Yesus rahat ngampi welum ulun isa matei. Nah gambar sahang tuhi kawan Yesus parahatan takia hang amoranu. Nah Tuhan Yesus siru tu Allah isa maha kuasa. Gambar saka 16. Yesus nasiksa. Yesus hawang welum ni hanya aur ngulah hal isa maeh dan hanya puang suah ngulah dosa. Yesus selalu ngulah hal isa maeh hawang welum ni dan hanya puang suah ngulah dosa. Yesus ngajar tentang halatala. Hanya hamen nampan katuluh ulun taat andre halatala. Nah Tuhan Yesus pada hanya ngajar makawan ulun rama bahwa murun siairu haut badosa. Tapi here sangit balu here nyama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus iru balu napepai de here narura nakasese de here. Tapi Tuhan Yesus puang nawan here. Inun sabab. De tagal Tuhan Yesus hanya rela menderita kala yeru. Andri maksud nampan hanya nanggung kawan hukuman dosa makatuluh ulun murun sia. Gambar Isaka 17. Yesus nasalib. Tuhan Yesus hanya puang ekat nasiksa daya kawan ulun. Tapi Tuhan Yesus pada napaku hangamo kayu salib. Tapi halatala hanya hamen iwara bahwa pampatei Tuhan Yesus iru hanya iru korban daya tagal kawan dosa dan kahalaen takam. Tuhan Yesus haut nanggung hukuman dosa kawan pelaksanai dan dosa ku pada hampe hanya matei hang kayu salib. Nah amun takam pulaksanai hakun ngaku kawan dosa takam dan takam hakun percaya ma Tuhan Yesus takam pasti na selamat. Nah inunkah kawan pulaksanai hakun percaya dan hakun berterima kasih ma Tuhan Yesus sahaut nanggung katuluh hukuman dosa kawan pulaksanai katuluh. Gambar Isaka 18. Kebangkitan. Dami udi Tuhan Yesus matei na salib, kawan hengal Tuhan Yesus balu ngubur tengak Tuhan Yesus siru hawang isa kubur sanaan hang bukit watu. Na balu wanawang kubur iru na tutup andre isa watu sahante. Na telu andrau dami udi iru himaria andre kawan hengau ni hawi makubur. Tapi Tuhan Yesus haut mahi hang kubur. Sanaan ekat malaikat Tuhan. Nah eo malaikat iru mahere Tuhan Yesus mahi hangina. Daya Tuhan Yesus haut bangkit welum kamulek. Nah hampe taati Yesus tatap welum. Amun takam balaku dua mahanye Tuhan Yesus pasti nyanrengei kawan doa takam dan hanya memperhati katuluh welum takam.
Gambar isa ke-19. Hi Thomas. Dami Tuhan Yesus haut bangkit hingga pampatay ni ruhunien, rama ulun sakadinung hanye, dan rama ulun bapaner andre hanye. Naan erang ka ulun murid sabangaran hi Thomas, hanya mahi pada waktu Tuhan Yesus nantarang tengak ni ruhunien. Dia tagaliru hi Thomas si ruhunien hanya buang harap amun Yesus siru haut welum kamulek. Balu hi Thomas keeyau. Sahuan aku kadinung batan bakas paku hang tangan ni, aku pang akan percaya amun Yesus siru haut bangkit. Balu Tuhan Yesus hawi nunung hi Thomas dan hanya nutui bakas batan sanan hang tangan ni. Atatiai hi Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus siru haut bangkit welum kamulek. Daya tagal hanya haut kadinung. Tapi Tuhan Yesus hamen nampan takam katulu harap mahanye. Walaupun takam mahi kadinung andri mate takam rai-rai. Gambar isa ka-20. Yesus mamai masorga. 40 anrau dami Tuhan Yesus udi bangkit, hanya balu ngayak kawan murid-murid ni maisa bukit. Nah Tuhan Yesus keeyau. Taati aku hamen mamai masurga. Dami aku hau tulak, naon harus memberitakan tentang aku maka tulu ulun. Naon harus iwara bahwa aku haut suah na salib nanggung hukuman dosa kawan katuluh merunsia. Dan katuluh ulun saharap ma aku dosani pasti na ampuni. Dan ulun niru pada here tau muneng sasameh andri aku hang sorga. Balu kawan murid-murid niru hunien here ninung Yesus tak angkat masorga. Nah dami udiru hawi rueh malaikat nunung makawan murid Tuhan Yesus. Dan here keeyau. Hang hinraan rau die Tuhan Yesus akan hawi kamulek. Tuhan Yesus akan ngenat katul ulun sapercaya mudi masorga. Hamenkah kawan pelasanai katuluh percaya ma Tuhan Yesus nampan die kawan pelasanai katuluh tau muneng hang sorga. Gambar isa ka-20 isa. Salib. Salib ngampi itung takam akan kasih Tuhan Yesus hawang welum takam. Tuhan Yesus siru hanya buang badosa. Meskipun kairu hanya haut rela nasiksa dan matei na salib. Nampan hanya nanggung kawan hukuman dosa takam. Dosa pulaksanai dan dosa kupada. Nah dami haut matei Tuhan Yesus bangkit dan hanya mulek masorga. Taati hanya selalu basadia ngarawah kawan katulu ulun sapercaya mahanye. Nah amun takam hakun ngaku dosa takam dan takam percaya ma Tuhan Yesus, maka dosa takam pasti nah hapus. Takam kaiyuh muneng sesame ada halatala hang surga. Gambar isa ka-20 rueh. Naan rueh lalan. Tuhan Yesus keeyau bahwa naan rueh lalan. Lalan isa lebar dan lalan isa hipit. Katulu ulun hingga sejak hanya lahir hanya haut naan hang lalan isa hante atau lalan isa lebar. Nah lalan isa hante ina hanya ru nuju mahukuman hawang apui sapuang tau matei. Nah apabila naan ulun sapercaya ma Tuhan Yesus dan taat ma perintah ni hanya bapindah hingga lalan isa hante iruhunien nuju lalan isa hipit. Nah lalan isa hipit tiru nuju welum andri halatala hang surga. Hakunkah kawan pulasnai katuluh percaya ma Tuhan Yesus dan takia hang lalan isa hipit? Nah amun kawan pulasnai hakun, pulasnai tau keeya ma Tuhan Yesus kalayena. Tuhan Yesus, aku ngaku bahwa aku haut berdosa. Aku harap bahwa Tuhan Yesus matei na salib, dia tagal nanggung kawan dosa dan kehalaenku. Tuhan, ampuni aku dan ubah katuluh welumku. Aku hamen muneng sasameh andri halatala. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah amun pulasnai hau tuu keeyau kalayeru ma Tuhan Yesus, hanya pasti ngulah kawan pulasnai jari
anak halatala, dan halatala jari amah kawan pelaksana ikatuluh. Gambar isa karompulu telu. Kawan anak-anak halatala. Nah amun takam harap anri Tuhan Yesus sahaut matei nanggung kawan hukuman dosa takam, maka takam pasti na ampuni. Tuhan Yesus haut ngubah welum takam jari welum isa lebih maeh. Na ulun sa kainam halina hanya sebenarnya na antuh anri ulun isa haut percaya. Hanya kayuh nero halatala iru amah. Dan hanya tahu na antuh anak halatala. Halatala hanya sinta ma katulu ulun hingga berbagai suku dan katulu ulun sanaan hang masa-masam bangsa. Nah hanggamarina takam tau kadinung. Tuhan Yesus hanya parahatan nyamut katulu ulun isa percaya mahanye. Halatala hamen nampan kawan pelaksanai katuluh dan aku pada takam percaya sesameh ma Tuhan Yesus dan takam jari anak-anak halatala. Gambar isa karompulu epat. Tuhan Yesus anrihi Nikodemus. Hawang gamarina takam kadinung Tuhan Yesus parahatan bapaner andri erang kaulun guru agama sabangaran hi Nikodemus. Tuhan Yesus hanya iwara bahwa katulu ulun amun hamen masuk surga welum ni harus na perbaharui. Ekat roh isa berasi sakayuh memperbaharui kawan jiwa murunsia. Takam reerai takam puang tau memperbaharui tengah takam. Daya tagal takam haut berdosa. Nah amun takam haut mengaku dosa dan takam harap andi Tuhan Yesus sakayuh menghapus kuan dosa nelang kahalaen takam, maka roh isa berasih hanya pasti memperbaharui welum takam. Nah dami udiru hi Nikodemus siruhnien baru mengaku dosa ni dan hanya percaya bahwa Tuhan Yesus siru hanya ru erang kaulun juru selamat sakayuh menghapus katuluh dosa ni. Tapi kalau awe hal ni ada kawan pelaksana katuluh. Gambar isa karompulu dime. Pihawian roh isa berasih. Hang waktu Yesus naan hadunia hanya haut bajanji. Hanya ngirim isa pangarawah makawan murid-murid ni. Nah dami Tuhan Yesus haut mulek ma surga. Kuan murid-murid Tuhan Yesus siruhnien here balu bakumpul dan here balaku dua sesame. Nah tiba-tiba roh isa berasih ruhnien hanya minau dan nampenu here. Hanya nganjuk mahere kuasa. Nampan here tau ngulah inun sahut na perintahkan daya halatala. Roh isa berasih runien hanya muneng hang katulu ulun sa basarah ma Tuhan Yesus. Roh isa berasih hiru hanya hiru ngarawah dan hanya pada menghibur here. Roh isa berasih hiru ngarawah here nampan here tau mengerti firman halatala. Hanya ngarawah here nampan tau ngulah hal-hal sangampi sanang ate halatala. Kawan ulun sahaut percaya here pang perlu lagi roh isa lain. Daya roh isa berasih hamen ngarawah katul ulun isa percaya. Tapi ekat ulun sa hakun ngulah hal-hal sangampi sanang ate halatala. Gambar isa karompulu enem. Takia hawang tarang. Ulun sapang percaya andri Tuhan Yesus same halni andri ulun sarahat takia hang buang maingeng daya mahi lampu. Here gaha tawang dan here lawu. Here perlu erang ka ulun sat kaiyuh nutuy lalan isa bujur mahere. Nah ulun sa percaya andri Tuhan Yesus same andri ulun isa takia hawang maraay atau hawang terang. Roh isa berasih hanya haut nutuy lalaniru. Hanya selalu basadia ngarawah takam katuluh.
Roh Isa barasih hanya ngampirang ay lalantakan andi kebenaran firman Allah Ta'ala. Gambar Isa ka-27. Taat makawan perintah Allah Ta'ala. Ulun sahut percaya hanyeru ulun sahut jari milik Tuhan Yesus. Daya tagaliru pamelum ni harus ngampisanang ate Tuhan. Hanya harus taat makatuluh perintah Tuhan Yesus dan harus setia hawang sambayang. Alkitab haut keeyau bahwa ulun haut percaya hanya pang iyo bejinah, pang iyo babur, ngalat, nyembah kawan berhala, atau nyembah roh-roh ulun isa haut matei. Hanya harus begaul andri maeh, andri katuluh ulun. Gambar Isa ka-28. Keluarga ulun sahut percaya. Keluarga ulun sahut percaya harus taat andri firman Allah Ta'ala. Darangan matueh upu harus harap andri matueh ni Isa wawe dan hanya harus sayang. Kairu pada darangan ni Isa wawe nya harus harap dan hormat andri darangan Isa upu. Ulun idarangan harus saling pangarawah. Here harus mengasuh kawan anak here andri maeh. Dan here harus ngajar tentang Tuhan Yesus makawan anak-anak here. Keluarga sama harus balaku dua sasameh tiap anrau. Gambar Isa ka-20. Mengasihi musuh. Allah Ta'ala nunyu ulun percaya nampan mengasihi katulu ulun termasuk mengasihi ulun isa jahat ante here. Nah gambar sahatu hikawi takam tau kadinung na anrueh ka ulun sa hunien here perahatan bamusuhan. Tapi taati here haut maeh kamulek. Nah hawang gambar tu hikawan takam kadinung. Naan erang ka ulun sa ngarawah ulun sa baasal hingga suku isa lain. Sa muar andre suku ni. Ulun sahut percaya harus ngulah hal-hal isa maeh ma ulun lain. Dan harus hakun mengampun ulun sahut ngulah hala mahanye. Gambar Isa ka-30. Tuhan Yesus sabak kuasa. Nah hawang gamarina takam kadinung na anrueh ka ulun here rehat nutung patung, nutung jimat dan katuluh benda-benda sana sembah daya ulun hantek yeru. Nah kawan ulun sahut narime Tuhan Yesus here pang iyuh nyembah atawa laku karawah hingga kawan dukun, hingga kawan patung, hingga jimat dan hingga benda-benda isak haut nakaramat atawa roh ulun sahut matei. Tuhan Yesus hanya lawit tuu bakuasa hingga kawan katuluh roh-roh isanan hang dunia. Jari amun pulaksanai katuluh rahat sakit atawa takut ada laku karawah hingga dukun atawa patung jimat atawa roh ulun matei. Tapi ware kawan pulaksanai katuluh laku karawah hingga Tuhan Yesus balaku dua mahanye. Iya mahanye bawakan pulaksanai katuluh perlu anda hanye. Tuhan Yesus tuu sinta ande kawan pulaksanai katuluh. Tuhan Yesus karenge kawan doa pulaksanai katuluh sabasadia laku karawah. Tuhan Yesus nyandrenge kawan laku dua pulaksanai katuluh selalu basadia ngarawah kawan ulun lain. Gambar Isa ka-30 Isa. Ngusir setan. Nah hawang gamarina takam kadinung. Nan erang ka ulun sahut narasuk daya setan. Katuluh tadi dan rantai kayuh nampi witus dayani. Daya tagal setan niru tuu kuat hawang tengah ni.
Tuhan Yesus balu hawi dan ngusir setan sa naan hawang tengah ulun niru. Nah ulun niru balu jari ubuh. Setan niru tapaksa keluar hingga tengah ulun niru. Daya tagal Tuhan Yesus lawit lebih bakuasa hingga kawan setan sanaan. Setan-setan tuh takut andri Tuhan Yesus. Nah ada nyembah setan. Amun kawan pelasnai katuluh naganggu daya setan, ada laku karawah madukun. Tapi laku karawah mahala tala hawangaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya pasti kayu ngusir kawan setan-setan yiru. Gamar isa katelum puluh ruweh. Uma andri Tuhan Yesus. Iblis atau setan hanya musuh Tuhan Yesus. Dan musuh kawan ulun-ulun sapercaya andri Tuhan Yesus. Iblis atau setan here hamen nampan kawan ulun sahot percaya andri Tuhan Yesus. Here aur memikir mengenai kawan duit, kawan pama, atau kawan barang-barang isa lain. Nah iblis hamen nampan katul ulun sapercaya andri halatala here jari nanan halatala. Tapi ulun sahaut percaya here harus taat dan here harus setia andri halatala. Nah ulun sahaut percaya here puang hakun hampe bautang. Dan here kaitung janji Tuhan Yesus. Hanya iru katuluh kebutuhani pasti nasadia daya Tuhan Yesus. Gamar sakatelum puluh telu. Amun ulun sahot percaya berdosa lagi. Hawang gamarina takam sameh ninung nan erang ka ulun iya upu sahaut trama atau ungulah dosa. Hanya haut namur kawan duit sahaut na anyu daya amah ni. Hanya bajinah bajudi dan hanya namur kawan duit niruhunien sekahandak ate ini. Nah dami duit ni haut kelah dan kawan hengoni bau tulak nanan hanya tu menyasal. Hanya bau lumulek nunung amah ni dan hanya laku ampun. Daya amah ni ruhunien tu sayang andri hanya balu amah ni hunien hakun ngampuni hanya dan narime hanya kamulek. Nah amun takam haut berdosa lagi hawang welum takam pada harus menyasal, harus bertobat dan mengaku dosa takam nunung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mengasihi takam. Tuhan Yesus pasti nganyuk pengampunan ni matakam. Firman Tuhan haut bajanji. Amun takam ngaku kawan dosa nelang kahalaen takam, maka hanyeru setia dan hanya adil. Sehingga hanya pasti hakun ngampun kawan dosa nelang kahalaen takam, nelang membersih takam hingga kawan katuluh kajahaten takam. Gamar isa katelum puluh epat. Panyakit. Katulu ulun, baik kiru ulun sahot percaya atau ulun sahuan percaya, pasti tahu sakit. Hawang gamarina takam kadinung. Naan erang ka ulun sarahat mangkading daya tagal hanya sakit. Ulun tahu sakit, daya hanya haut nguta panguta sapuang maeh. Daya hanya haut nguut ranu isa kotor. Dan hanya puang memelihara tengah ni. Ulun pada tahu sakit, daya hanya buah sihir ulun isa jahat. Daya hanya narasuki daya setan. Amun naan erang ka ulun sahaut percaya sakit, inun seharusnya ulah daya takam. Belaku dua ma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya pasti nyanrenge laku dua kawan pelasnai katuluh. Tuhan Yesus rubah kuasa. Dan hanya tahu ngampi ubuh katuluh macam penyakit. Amunaan dokter atau rumah sakit tahu pada takamba obat mayaru. Tuhan Yesus pada tahu makai kawan obat-obat nampan tahu ngampi ubuh kawan pelaksanai. Tapi ada tulak nunung dukun. Laku oleh pengarawahen hingga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa hingga kawan dukun dan hingga roh-roh isa jahat sanaan hawang dunia.
Gambar isa ka-35. Pampatey. Amunaan erang kaulun sa percaya andri Tuhan Yesus hanya matei, tengah ni nakubur. Tapi jiwa ni mamay masorga. Daya tagal dosa ni haut na hapus daya Tuhan Yesus. Nah amunaan erang kaulun sa huan percaya ma Tuhan Yesus hanya matei, tengah ni nakubur. Tapi jiwa ni pasti nahukum mahawang apoy neraka. Daya tagal hanya masih berdosa. Kalah awe hal ni amun pulaksanai matei, inunkah jiwa pulaksanai haut na ampirasi hingga kawan dosa, nampan pulaksanai tau mamay masorga. Gambar isa ka-36. Tengah Tuhan Yesus. Tiap bagian hingga tengah takamina naan tugasnya masing-masing. Misalnya materu pakai ninung, wawa pakai bapaner, silu pakai nyanrenge. Amunaan salah satu hingga bagian ni isa sakit, nakatuluh tengah pasti kaina mahanang. Nah halatala keeyau, buah katuh ulun sahot percaya iru same hal ni ialah bagian-bagian hingga tengah. Dan Tuhan Yesus hanya iru ulu hingga katuluh tengah irunien. Nah setiap ulun sahot percaya hanya naan tugas isa babeda-beda. Misalnya hanya berkhotbah, ngajar firman Tuhan, menyanyi, ngarawah kawan ulun-ulun lain. Nah tiap ulun sahot percaya hanya harus jari saksi Tuhan Yesus. Nah katu ulun sahot percaya hanya harus saling mengasihi dan saling ngarawah. Gambar isa ka-37. Bakumpul sasameh. Halatala nganyo perintah nampan setiap minggu takamnya dia isa anrau khusus ma Tuhan. Katulun sa percaya bakumpul nampan sasameh sambayang balaku dua dan menyanyi memuji halatala sasameh. Erang kaulun satu utu percaya hanya tahu ngajar firman Tuhan. Ulun sahaut percaya harus kaitung anrau pampatei dan anrau kebangkitan Tuhan Yesus hampe hanya hawi kamulek. Gambar isa ka-38. Tuhan Yesus hawi kamulek. Tuhan Yesus taati naan hang sorga. Tapi hang hindra anrau die hanya pasti hawi kamulek ma dunia iena. Nah apabila hanya hawi, katulu ulun sa percaya pasti na angkat ma surga. Tapi ulun sapuang percaya andri Tuhan Yesus, here pasti na tanan dan here na hukum hawang apoy neraka. Nah haut siapkah kawan pelas naik katuluh apabila Tuhan Yesus hawi taati? Gambar isa ka-30 suwei. Babua. Hingga watang kayu takam pasti mengharap bua. Paka sapuang babua hanya pasti na tetek dan hanya na tutung. Tuhan Yesus mengumpamakan tengah nirhunien hanyeru ialah watang kako kayu. Dan kawan ulun-ulun sepercaya mahanye same halnya andre kawan paka kayu irhunien. Hingga ulun sahot percaya Tuhan Yesus mengharap buah-buah sama Sana maksud dia buah-buah hangina hanyeru tahu andri ulun, pelalu andri kawan ulun, kearayan atei, andri ulun lain dan basadia ngarawah kawan ulun, welum jujur dan nelang welum barasih. Buah-buah iruhunien hanyeru timul hingga wang pamelum ulun-ulun isahot percaya. Dia tagal kuasa roh isa barasih ngarawah. Nah pamelum ulun sahot percaya andri Tuhan Yesus harus lebih hingga welum sahuan hanya harap andri Tuhan Yesus.
Gamar Isa ka-40. Nganyup berita makawan ulun lain. Percayakah kawan pulaksanai katuluh ma Tuhan Yesus? Nah, amun kawan pulaksanai bujur-bujur percaya, ware kawan pulaksanai iwara makatuluh keluarga, bahwa Tuhan Yesus siru tu umae. Wara pada makawan hengau pulaksanai katuluh, bahwa Tuhan Yesus siru tu sinta lelu andri here. Nah, wara pada bahwa ateinu tu tenang dan puang lagi takut andri kawan setan atau kawan Allah sanan hawang dunia ina. Dia tagal Tuhan Yesus hautnya dia unengan hang sorga makawan pulaksanai katuluh isa haut percaya mahanye. Nah, wara makatuluh ulun bahwa naan isa unengan hang sorga bagi kawan katuluh ulun sapercaya andri Tuhan Yesus. Sebalik ni naan isa hukuman, maulun isa pahakun harap ma Tuhan Yesus. Wara mehere bahwa Tuhan Yesus hamen napas katuluh ulun hingga hukuman neraka. Nah, hakun kawan pelaksanai katuluh jari saksi ma Tuhan Yesus, mare takam sasameh memikir halina mamaeh dan takam sasameh ngalap keputusan isa tepat.